Okey kelas, hari ini kita akan bincang jawapan bagi Kahoot. So ANOVA stands for apa? Analysis of variance. Okey, yang kedua, ANOVA testing is for apa? So apa kegunaan ANOVA ni? Dia ada untuk tengok pertama ada perbezaan. Perbezaan antara apa kelas? Antara berapa min? Antara 3 ataupun lebih min bagi setiap kumpulan. Okey. Kalau nak test kurang daripada 2 kumpulan min, kita akan guna t-test. Okey. So kalau nak lebih daripada 2 min bagi setiap ataupun lebih 2 kumpulan, kita akan guna ANOVA. Okey, soalan seterusnya adalah nak tengok nilai F. Dia kata a large sample F ratio is likely to lead us to, semakin besar nilai F yang kita kira adalah memberi, maksudnya kita adalah reject H null. Bila reject H null maksudnya kita accept HA. Accept HA maksudnya at least there is one mean difference between one group and another group. Okay. So kalau kita tengok pada contoh dalam lecture notes kita, so dia ada bagi nilai F dekat sini. F statistik adalah sama dengan variation among sample means bahagi dengan variation among individuals in the same sample. So sekiranya variation among sample means ni lebih besar, is large enough, okay, so dia mampu untuk reject null hypothesis. Okay, so bila dia reject null hypothesis, maksudnya kita accept HA, which is there is a significant difference between one sample in the group and the sample in another group. Okay, so the larger the overall F values, the more statistically significant it will be. Okay, so that there is a mean difference between group. Okey, ni adalah contoh F. Sebenarnya untuk nilai pengiraan nilai F, saya dah ada tunjuk dekat dalam nota sebelum ni sebagai contoh sahaja. Contoh, jangan guna nilai ni sebagai nilai yang betul. Okey, so F sama dengan variation total ni bahagi dengan variation among individuals. So kalau variation among sample means ni dah besar, contohnya yang ni pun 20, yang ni sampai 50, ni 5 sahaja. Kalau yang variation among themselves ni lagi besar daripada variation sesama mereka, contohnya sesama dalam A ni, sesama dalam B, sesama dalam C ni, contoh variation dalam A ni tak jauh beza sangat, dekat-dekat, so dia tak tinggi sangat variation dia, sama juga untuk B dengan sama juga untuk C. So variation among A dengan B ni lagi besar berbanding dengan variation among individuals. Maksudnya dia ada kebarangkalian untuk dapat nilai F yang lagi besar sebab nilai atas ni lagi besar daripada nilai yang bawah ni. Sekiranya itu berlaku, nilai F dia akan lebih tinggi. So bila nilai F akan jadi lebih tinggi, maksudnya dia akan semakin tinggi nilai F, okay, semakin tinggi untuk kita reject H null. Okay, bila kita semakin tinggi nilai F, semakin tinggi untuk kita reject nilai H null, which is kita accept HA, which is there is significant difference, okay, between one mean and another mean and another mean. Kalau tengok dengan mata kasar pun kita nampak memang ada, kalau kita tengok sample mean difference pun memang nampak besar lah. Yang ni mean dia 20, yang ni mean dia 50, yang ni mean dia 5. Okay kelas? Okay. So dalam ni dia kata dia nak buat survey. Okay, kemudian tengok ada tak significant difference between annual salaries after 10 years after graduation among those who major in accounting, finance and marketing. So dia tengok perbezaan gaji lah antara 3 kumpulan course. Satu course accounting, satu course finance, so satu lagi course marketing. Ada tak perbezaan gaji? So jumlah keseluruhan ada 24 student. So, apakah test yang sesuai untuk tengok significant difference? Kalau kita kata significant difference ni, kita sama ada guna t-test ataupun ANOVA. Sekiranya data tersebut normal. Okay? So, kalau data tersebut normal, kita nak tengok antara lebih daripada 2 kumpulan, kita akan guna apa kelas? ANOVA, yes. Tetapi sebenarnya untuk buat ANOVA, kita mesti at least untuk memenuhi sample size, kalau ikut central limit theorem,
kena ada at least 30. Kalau tak cukup 30, kita akan go for non-parametric test. Nanti kita akan tengok apakah test yang sesuai kalau dia tak memenuhi sample size at least 30. Alright. Tapi jawapan yang paling tepat dekat sini adalah F test for ANOVA. Okay. Okay, soalan seterusnya. So, macam mana kita nak buat alternate hypothesis tersebut? So, kita akan buat kalau H0 mestilah gaji, salary bagi kumpulan 1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. So, HA ataupun H1 dekat sini, alternatif dia adalah apa? Sama ada dia ada dua. Dia ada dua sebenarnya. Sama ada you boleh cakap macam ni, mu1 tak sama dengan mu2, tak sama dengan mu3. Ataupun at least one mean is different. Okay? Jadi dua pilihan jawapan dia dekat sini. Sama ada yang warna yellow ataupun warna hijau. Okay. So bila macam ni soalan seterusnya, apakah keputusan yang tepat untuk kita buat? Okay, sebenarnya yang jawapan yang lebih tepat adalah at least one mean is different. Okay. Kemudian the correct decision. So yang ni dia bagi, okay, dia dah buat hypothesis H0 berapa, HA apa. Sample F ratio adalah sampel yang kita kira. F ratio kita dapat 1.8153. Critical F yang kita tengok berdasarkan table F tersebut, kita dapat 5.78. Okay. So conclusion dia dekat sini. Apakah conclusion dia? 1.8153 ada dekat sini. Rejection area adalah start dekat sini. 5.78. So, dia jatuh tak 1.8153 dekat rejection area? So, tak jatuh dekat rejection area. So, kita tak reject H0. Bila kita tak reject H0, maksudnya there is no significant difference between mu1, mu2 and mu3. Okay, sebab dia tak jatuh pada rejection area. Alright. Yang ni sama juga macam apa yang saya tunjuk sebelum ni. Mana ya? Macam ni So, nilai F statistik kita dapat 1. Kemudian F critical kita kira dapat 5.14. So, 1 ni jatuh dekat F critical tak? Tak. So, bila tak jatuh dalam rejection area ni, kita tak reject. Okey, soalan seterusnya. Okey, F ratio, F yang kita kira dapat 1.8153. F critical yang kita tengok berdasarkan table 5.78. So, F yang kita kira tu jatuh tak dalam kawasan rejection area. Rejection area start dengan 5.78. So, F ratio dekat 1.8153. Jatuh ke tak? Tak jatuh. So, kita tak reject H null. Dia dah ada jawapan dah sebenarnya kat sini. Jadi, apa conclusionnya? There is no, bila tak reject H null, kita kata there is no significant difference in mean salaries among three measures. Alright? Jelas tak kelas? Okay, that's all. Thank you.